That I only free ala kijo kono woni fondingel ministère da bi wilonti be hakilo ma dana ay minima koy foy Canada e famoso e 1994 fanan nisamin fanan 50 no ala photo ji ku ko da ku bala da bango kam fondingel wulta man sa kunna nyabe da fondingel kan sen da bo kilo mulun tan ko dengi ka fondingel ka loye ke kanani e 2016 janna tarde fayo kasi bengalon noko ginyapita usen kan janne luwanta ya kono ya soron pati yola nyato gol na rasi akola e to mondir ke mola min boda UDP ala na dal nyina tambita wala sono na rabin o ko wala sono na wino ni bite masangi lullo musangi lullo kola nana mun karje fawola December koro kono tirinani 2021 karte faita kuke akondita kuke amanna fo nyama amanna la nyama anu nadia ale abela nyama la isenia set Gambia inshallah Gambia useni da bongala julo jode julo dunda nyimma to julo nyanda jola noya useni da bo julo nyanda jola de julo dunda jomma ta julo dunda jola le Gambia useni da bongala julo jode bidabo Assalamu alaikum UDP fa Banjul maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ak sa tur ak sa santa li ma wax si nii bugga naa nag ku ko déglu nga senal ma ko si any groupe ngeen sen ko dama bugga tontu Henry Gomez góor jigéen bi Henry yow amuloo dara loo wax Rugi Malick Lowe amuloo dara loo wax Ousainou Darboe Henry yow benn number 1 góor jigéen nga Henry number 2 sa jabar Aïssatou mi nga takka fii Tubaakuruut tali Daawda Aïssatou daf laa odduloo ma naan guddi beeco ngay fecca Henry yow yaa sa jabar Aïssatou mi nga wax moo la contrôle Henry yow sa jabar Aïssatou yaa ji góor ñee ko bokka soo xamul sa boppa nag Gomez ñu wax la sa boppa Henry Gomez sa yaaya fi bàyyi sa papa fotati something good years nekka si lu ko neex ba sa papa dee mu ñëw ràngu kër Henry bàyyil xaste gi Henry yow ndesiti xastekat nga yow amuloo dara loo wax nit yow nit ñee la war a saaga waaye waruloo saaga kenn tëjal sa gémmiñ gi tëj ko Henry Gomez yow sa yaay lim fi def history la record la fi def si cooj bi buy yab nit ñi
suñ waxee ngay xas Ousseynou xas Roxi Malick Lo yow xel yow foo toj fan nga toj laa bëgg nga won ma yow Europe nga nekkoon sax tot nga fa nekkoon tot góor jigéen moo tax mënu laa am doom jël sa doomi jabari tubaab bi doomoo ko du doom xel di utile doom Ousseynou yàlla may na ko njaboot te kenn mënu si dara yàlla ko dénka Henry Gomez xamal sa boppa suñ waxee nga naan daxin puuj paaj ni ngaa stupide yow xamuloo daxin lan la war a àndal ni ngaa tooy góor jigéen bi demal soo paree egga ay tatu jox la beccoo nga oddu bu ñuy yàpp ku ko déglu nag seen ko si any groupe maa ko wax maa tey Henry Gomez maa la ko wax yow sa yaay di alta ngay góor jigéen ba tey maa del si de di waxal Henry Gomez su fekkee sa éducation soriwul nga tëj sa gémmiñ gi ñoralaat sa taati tibe yi yow rugiloo congratulé tut Adama Barrow BCC council bi ñoo ko congratulé te am nañ di right ñoom staff yi pour congratulé ko not Roxi Malick Lo loolu du benn dëgga ajosal sa boppat lii nag bugga naa ku ko am please maa ngi leen di ñaan senal leen ma ko si groupe si yëpp Henry Gomez jot si jërë ngeen jëf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد تنتلا جل سبحانه مثل كيلاما صلى الله عليه وآله وسلم أنا صاحب ولو أنا دون كولو أني من بولاتي لتارن سيلونو مفجنين لا كرالولو وبيكولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بي أربلو من كانينتا النبي سوكو أنولا فلان يمتلنانو في ممو جماد الأولاتي إلى لبين بين صلى الله عليه وآله وسلم سنجي بلي كلين كمناني تناني أنين سبنينا من كانينتا ديسمبر كارو أتلسيو في on the 8th 2021 sawa ngalla may kuma kan wala membota alfa buru memu UDP la alfati men kata Hussein Daboti kuma kan wala take kuma time yanon ko akuma ya tanya ko to bake abebe farin kumo ne di wala nin kumo kelembo ani yamar kendolo anin fatandir kendolo akuma kan way men fodi a jartale Gambia dingoli yela mo yala hani mol men fama yanon ko iman tara la kafo mol kono bi Gambia be tembo mento isurata nyonyon kuma kan kende sifale la nin kumo biringa la moy ayen karandi menna ngamen taje na falto wasiya batale abe wol kono yara fanko modol kamanya menke ikedante modol to yala anin kafo dol to yala yara fan womul tol fansun kulet wol mi bula wala ayin karandi nyinna fanan ngana famen fanan taje wala mo nyinti ko yara fan modol men bela firin ma sibo la bankoye yara fan itol kobe alfal meno noma nin tuma ila ftaka ma sibo mala banko kan walta sonne la ko nyinna ayin karandi men na fanan wala mo nyinti yara fan ni nyaton kol men yanon ko yela kafolulo molu be noma yara fan wolman tara fitna kuto bare molel kamanyal ke wato dolo e kedante wol toyala nteman na nyin diamo kono kamole fasa walla kamodo la kumo jalay bari tonya na fotadak tumotuma nin aya tara mari be tonya kwalto adon sako tonya molbe sunari ngala nin aya tara sa sembentu yandino enyanta tonya nin sembentu yandilale kabiri ngalla moy modo la kuma kawala me yalo ka maria tofo akabe grupo men to ayo fanam fo abe molu nyor la fitno kan abe molu nyor la masibo kan ka foko Gambia bo mo le nyanta fetenna Gambia mala nimmeno siyo banta waliye fa Gambia nyanta kala sebu tolti abe man ke fenti fana man ke nyim politique koti biri ngalla moy walla akuma kan ay mo jama ki yo fara tonya nta fa be mo le ko hanna taram benyin tembo men to man tar Gambia nyawanya bara adaba dingo ni moy ita bota damen to amari lafta ka fitno dimba mala wo banko kan hanna tara ko imari mambo dulato ni aya tara yela dula kanu wo kumote diale tuloy bari ta kanu la be kijo farala de
alhamdulillah birin nata alhaji hussein la sen dabola diamo moy adiamo nata kumma yambulu bake akele muyata fe bake wa kammala ndo kumo nyina semmentu yandika nyin kame itanni wala mo nin tumo tuma alfa itemembe molu nyato ye molu jebe ku kyan ne yano kanin silo manta ilafta ka ku ke men silo manta fitno sako membe den fitno la imari la lodula nyanta kala nyin lodula sifalati alhamdulillah rabbil alamin mbi ala dan la alama nyonyon kuma kawol siyala molu la karola men yalon ko molu be tollel no ma bi gambia banko kan e keta pati nyaton kollelti ban walla keta dina nyaton kollelti ni kuma kan sifalo molu be solarin sakoy la no ma sata lalu anim banko de ngol be solarin kanyunyon kuma kan sifal del moyila nin tumo tuma moli la kafolo yelo atbayla de modol be talla ko dol lelto anim men yo ko nyi wulindi walta ko kelen nin tumo tuma molu kummenda ko kan walla kuye kafo ni nyoma modol be talla ko dol to dolbe talla kayroto dolbe talla kawe ya ko lelto anin kenyanta ya kolo anin fitna mammanto bar alhamdulillah nim men be ko lu nyaato imari nyol kafintina e kana e katonya sabatinni e kaw kuma sifal bay o mu kuti miyanon ko ajusula warta bake wato mben kan wala la nyin kuma kan mo be sulata kanyin kuma la mai isamo e hakilo la fanan bawo tonya la mati tonya na fota tumo tuma buka deade komen dalta fala nyamen tonya mu kuma ne di wonta ka kuliyale tonya mu nun kono tuyelti man nin ko ni asaba ka dimile imaje nyin keba fintita akonyin mu banko jawlati adu wallahi wala mutonya momen kanyin kuma fo ite be pati o pati le to ite man la fi banko la kayrol ite man ka banko din kendati ke ba fela fintita ako aman dangoto de bari nyanta bulala nyin na ko no male kamari la ko kisisi luwaya bulo la kan be men kala la yakala adu wala nyanta kala momoran din namu ite be la firin ka fitno la mamandi doro e man nyin ne ite la ko to la nyama e nyanta molu da handile temari la ko to le isaje ko kana banko dum man toro da isaje kana banko dum fitno da nyimmu ko lati birin ngalamay ntakun wa ayin kanandi wala adu ngalo na ko momoron din hakili mala moti adu momoron din imari bela firin kayro lela nenyin kumo moy momole la hani man ka alhaji sen daboti wallahi kumo nyanta diala yela nyimmo moy nyin kumo moy yetonya nakar wala ya fasar nya dola o mote mari la kulati ndol muslimolu na muslimiya dino aymbula men na wala mu adama din wala koto mellan kenamata ikawaleta amma kabula mol sonda mo kono ke fambula fasarla momen dia mata ta yafo men kamma amari ko momen fo kene bato ndolbe wala taala de nimme e fambula e ke fambula sonda mo kono nyene bangani kono ite ma wotoje o ite be fansun kumo le fo kan kemira dorom bawo ala kola adama din wol kola mol sonda mo kono men beje ala doron ne balon din jalla jalaluhu mbe ala dalla subhanahu wa ta'ala woto nyin kumo fota molu menu kamma alama yin kumo mai adu yesongala yata fana akame tan ni wala mun tiyara fan menu be nyim balamba ya lambe dol kono e kotol be gera wala yara fan itol ko be men no ma o may bula wala alhamdulillah rabbil alamin alama kayro fala banko kan tat alaman tankala fitno manim fitna tungolma alaman tankala nambaro manim nambaran tungolo amin ya rabbal alamin hada wallahu a'lam وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم غامبيان كولو mbal konto na bake mbal jubela fanan kavo ko koral bebe kairato kada fo alla dimba yalla kanal fonto ngalla moy audio dolla ko membota santamba UDP ka photo moy audio ke Gambia jawo mome yalla ko malla fi Gambia la mome yalla ko fitnan tunglomo mome yalla ka foko nyim banko membe nyim banko tinyala ab lor wala kan ngola la audio moy lafta femfe yalon kafa ko emo Gambia dir fo mo UDP to fo man ko UDP to bang ni setan non mo lak nim ko molo mo kanel la mo ala
mo kana muta fanan ñi man wuli fen fen na fokat banko ñin kati ñaaro ke banko ñin kan banko me yalon ka foko Cairo damma ngole lon janto ka foko mole funti ka bo mol dada musole fenke wonyon kuma tiñarin ta keri wonyon banku dum kurun damma no ko so kuma sifal fo par police also ni investigate no len mais ya ñim post UDP Santamba or Santamba UDP is almari la number trace no len ya trace ya arrest akadem meye Sadio Jaaju as trace no len with advanced technology was kenolin and manya na nyintla mome yala mukafka parata kava ko menkita ruwan kukisika janto mentanta ruwan tala mome mbo encourage ka wo nyanta investigate la to the bottom of it ban lafta sobla ni nafan kava ko manke UDP dingte ka UDP ding kay la mon la kava ko man ka momo ga dole ko ke be mura kan be UDP tota ta ke be fanke la UDP dingte kava ko nyimbanko nyibama la fem fe yalon kafako e ben patioto mo kanal dundi setano kono ngole falie man fem fe lo fo duwa bunya man fem fe lo fo nimbe koku kala kani luwa samba nyim banku tinyala lo nyim banku din kurunglo e be nyon kuma salta de tala nyum kuma melan kafako tinyar kuma lomo e be falande ko e be fankela keken loldi wayatre manke keken deti nin problème ko tabanko itel be kala mo frod mela no ko be bor la nyem bantu ko ado nata fanan ka ko be UDP le bi isi bo UDP kantel man laf setan la UDP kono lafta mo lel mela ka ko Cairo ni tan ko bo damane sabat la nyem banko kan nata jumala ko tata ko woni fanya fanna man takere ka ko nimbo ta ko jumala ko be ko o mu fani alti man ko kayta man ta ko so albe munet na la be fani atal al badun na mol bulo albe kuma 15 atal al badun na mol bulo albe na patio toti nyala albe toti nyala male to mum jumalti bare ñom banku dum kirum man soto itela mu Gambia jawote ni te lonta ñante te mutalale ye kitinde kal ko lafta finnol wulla ñim banko kan e banku dum kurun e mantante fasa kan e be lafta nyim banko le tinya kan do mebi mobi imu agent le tifam molie mela lan kaf ko mi UDP jawote mebi mol le agent ote ba tel mela lan kamal banko din ken dote ngali amar menna albula luwa noma ngali amar menna mo kana dum fitna kuta janto nyim banko din kurul mela lan ko kanyum kuma kuntangal fo e be tinyar kumol fola alal tlosu kila kumol la ni manke usenda man fitna don usenda mo buka balu finola nimele nyo saba president wal tata ni patio kolole ye UDP lana ka ko UDP manke fitna patite interior lonne ban mela lon ka do ba ni man ta patikili sang inu ni fitna tunde wala la fa UDP kala fitna tun patiote bare tem men diam ta teng ngam men fayta mo banku dum kurumbalete mo manya ne la mo tala kola ni te soto ta fa nyante ta fa yeta ye mara kadimba mala Gambia kono Gambia tam for Rwanda la mo fem bo ngani la Gambia ita mankati badi Gambia ngolo bal tent la mbay jara bal ko nga fa le nyam mo kana na ya na so kono janto ni ngam menki yena bar maraf groupe la so kono ni surata groupe la wato wate mbal killale mo kana na janto aduna men ay ko nyin kuma soto bal fola e men fo ka ko ni bata ko ni bata ko dimaldo ko mun ko le be kere be bala mento e be kuma soto bal wal fola e be tinyaro kela e banku dum kurun nyin na kuma de al kané danku banku nyim mo kurun la wala ko be lafta tinyaro kela nyim banko ka wassalam ko ak muna dul so len doon liggéey di fayé ko aduna li ci biram njëriñ lu leen waaye maa ngi leen di waxal ne one of these days your days are already numbered one of these days so leen duggee ci man dinaa leen tegal bersi boo xam ne social media yéen si seen boppa yéen ay call Mark ne Mark na leen delete social media parce que duma leen bàyyil dara yéen ñu tekkiwul dara yéen nañ leen delloo soo say njukkal
from Safari Mansingate. Sadawda Kairaba Jawara. Yen dangen fate ñom Musa Molo. These are in our history books and they all Mandinkas. Wax leen ma benen head fan la touch. Head buñ tudda nak dina gëna defend la. That doesn't mean ne head bobu mo gën yeneen head yi dédé. Lima wax dama ko wax because xamna ne is the right thing to do. Yen janga ngeen go back to our history books. So say do leave a footprint in the Gambia. They do make a difference in the Gambia. Holland business tycoons in Gambia. 65% of them are Mandinkas. They employ all tribes. They intermarry. Suñ jaxlé ci ñom lañ dé ñëk daw ñu fajal ñu soxla yi. Waaye soo leen buggee jël politique ngeen bugg a koo use pour ngeen masque seen boppa disrespect tribe bi jàmbur Gambien si waruñ koo seetaan gis ngeen wax naa leen li ngeen di seetaan muy raam ci ñag bi la jëm te fi mu nekk romba na ñag bi because it was about politics now it's nothing to do with politics it's pure hatred ak jikko doomi haram nga am doom tuddee soose nga am dëj oo soose ndax léegi société super islamic council ñaata mandinka sa fa nekk car masha Allah te dañ jàng ba bugg a dee man suma papa lébu la suma yaay pël suma maam si suma yaay pël la suma maam ci suma papa soose la so kan laa gën gënuma nobody te ñaanuma yàlla gën kenn let's put tribe aside. Are we all not from Adam and Hawa? Why most of you are from Joseph and Paul? Balalem Masuma Yuselol is just an example. I'm not disrespecting nobody's religion or tribe. Gambia, so len bayi would give nonsense religion. Bayi would give tribe. Dingen tukal aduna. Hamgen Donald Trump like forgot the moy cause start world war. Why? No. The smallest country in the West, that is Gambia. ñoy create third world war te dafa jógee ci yëfi tribe gis ngeen li xew ci àdduna bi yëpp gis ngeen tribe lim bàyyi ci àdduna si bàyyi leen yéen jeegi Amerika yi jeegi England yi jeegi yu paan yi nekk Gambia bàyyi leen di dogo nit ñi topp seen gannaaw di leen fenal gis ngeen li Mama Sali bind ku moo gaaruwaale Amina Jàng su defee live Fatou Menga la dee gaaruwaale Fatou Menga tam postam bi Amina la dee gaaruwaale Princess Amina yéen ci loolu rek yéen ci instigate fitna lan moo leen di neex ngeen gis nit ñi di bàngante ay heads ngeen toog di bind naan ndeysaan moom de dafa baax muñal sister tek xaar yéen loolu ngeen bugga yéen ay doomi haram wax du neex xam nga wax soo ko yërëmee doo ko wax yéen doo leen jéem a tekki dara ci seen life ngeen bàyyi fen bàyyi nettali loo gis ci page jàmbur page-am la mooy fay bill sam mooy jënd internet ku nekk am na right binda lu la neex ba mu des nga disrespect life jàmbur tribe jàmbur wala diini jàmbur waaye doo leen ko def su aji score na waxee nga ne xanaa aji dafa jotee Safi Safi laa gaaru waale ñoom ñaar te dañ fi dee reede ne Safi wax nga ne Hadi Konte laa gaaru waale Hadi Konte wax ngeen ne Fatmata Rahman kooka Fatmata Rahman kooka dugg na suma laay am na ñu tekkiwu dara ñoo xam ne ñu ngi koo kool naan ko Amina Jaañ nii moytu ko dina la tegal bersi naka laay tegalee bersi ku ma tooñu man su ma la ñëwalee rek dafa fekk you've done something to me. Gambia alen hakiloto ana madum del dammal le denta bar del dammal le malla fi ñola bar mu na mu ñendi fana nga bula ñono ma ni nga ay Gambia no yaaje dawoda je le mabe fo bari jama beje mi yalon ko je le ye dimaje dawoda e kanaki woldo bari o dima fana ni be nakila jeti lakila nin kayrole be lafila ñina la ya tinya hana be men fon bulu ya tinya bulu bari mu ne jaw ya fana sifa mu ñenti namo ijibe ni wati be kamo be kile kan na alfar mi yalon ka mom minki amombo min kalam ay kuma ko min fo jam ay ci mala kumpa
ama mo kumpa hani mimma yalon ko ni manin ko be siri manke manin ka dingoto wallahi ni yala kuma kan moy ibalo na ka to nyalaf ibalo na nyimu molati mi yalon ko ama lafi kat masibo nati jang bari minni be masibo nati jang koto wallahi la masibo be donc le ko la fanka bayri no nal malon ni itel malon ibe mo furing momo yalon ko barakata momo yalon ko sobeyata momo yalon ko yela banko kanu wallahi te nyi jiga sifa nat la gambia anu ni momo be gambia long it ne nyi ku sifa wulindi balon nabe donc lete mari fon ko le kam mim malon de iba ngan yalal iba kelal ibe pare la yino kaduma kon bari momo be borin ku kalam wallahi imari burka dunjun kon di moy dunta ko no rek nyaajal no di moy dunta ko no rek no ite fon balon ne kam minketen amanki silode al sorry nak ma wato soron tete menol no mol fo be ko mandika but anyway dal nteli malla fi nyola kayrola bari no alinga la fi nyola kayrola ni malla fi nyola kayrola wallahi ma si bobe boy lan da malle kam inaje bari ate mo kumpala ate fola mo ko de ni ala bala ma si bo jindila aka jindi mo bele kam na bala nemo fanan jindila aka jindi mo bele kam hani mol mini bi la kuru yala bar na bala sama jindi la fa buka jindi mobe ka mobe ne mo sodoje baro mati na dul montare la kuru ya kay be balu kan kuru ya fanan mol fanan be lon kuru yal bari na bala masibo fanan jindi la abuka mo jibe de ka fa ko nyina ma ka jindi mobe le kan bayri nyinga kuma ko min fanante ya jer yala kuma na alfa yala kuma ko min kondamte momo mu gambia dingoti mu halala dingoti mu misil mo dingoti imu mo kendoti ibota mo kendol bale kuma kawte bole idakon sako ka ki wa we fonyo ko mi yalon ko ite fon yalon ni ya ki na botete bulu abanda man ngol ka fu minna kuma kaw mu kesolati bari wala mu toñade sayimbe wala je kan sayinde maybe nundo ni ya fontel dinde manta lon nol bari sayim bi mbaaji bele baaje kan bibe kuma kaw fole ya dundi social media ite janni ba fula 5 minutes o batara futata banko e dunya karobel americanol sa soto europeanol ya soto minni be asia fana ya soto ite be siri la bungo kon bari ite ko ite kuma kendo fola ikote kuma kendo fana nganiela inyongoye ite amira ala be kaydo dino le tela nyaadil wala na bat mo jama be ay naje be batarin wallahi la batani nga man foy fangol ko de baydi ala ko yemi ngania te ke jo wala ite jo wala bar kila fangoy nyino fonyede ako yemi kanu fangoy o kanu sinyoy bari ntele nka min kanum fayi nde kando kandu lambadi ngo fongoy nde nka min kanum fongoy nde kandu lan sinyoy nka min kanum fongoy malafi wo jela mobulu ikamun dante leta mu duniyade ikamun ta namo duniya bentel labul wala tin nam bebe batari ni masibo nata si boy be kan kilin be sin taso because mimbe lamin bulun ta konte la fila ngoje mimbe alaji bulun ko man la fi ngo fanani ita amel ala be mun di lantela anu ala fa ma anu ako ajel ate ka kendo jo kendol kendo aka jo kendol la ne ku kendo ke abejo la kendol ne ku jawo ke abejo la ku jawol bari sa ite be ku sino le nyaadi le te ka ku jawo mira e nyongoy ite amira ala be te jela nyaadi le walla ite be mun soto nol ali ngam fanjibe de ana wadi mo ke fanjibe akoro aka kuma batal bayde momo ina jele kata nyamen mobe be bono akala man ngol ko ke ba dibila lola ni mo ma foy il faut que ni mo meje il faut que fon lo il faut ka lo ne be nyamende fo 15 wala mo fonno be lo ringi na jele be role kam fo be lo ringi jelo ko ne ite fon ka lon so ali nga singa jibe de momo be la kuri yala e bebe bulo bula la kuri ya ko na kilin yalo nga nyim falen fo la ko la bango dangoto abota nan da men fangoto men fo mu ko kuru ngo fangoto men fo mu ko ku ngo fangoto adama baro atela mo nyum kuru ya bete atela mo nyum ko ku ngo bete bayde nata no mo mati mi yalon ko nyaaton ka kendolam inajel afanam banta fintu juna ka diamo inajel mi yalon ko asibanko be kafu nyoma mi yalon ka saytandi mollantel be mu kilinare minni ka lo jambi itel ko ka atel ay ika mannin ko nen wala ka sidol nen atel la ko wala bad wol fongol malon ko inajele ate fon kar kilo mo mannin ko ta kar kilo do mu fulo itel be modol nenna itel mantara borun ku kala mo wala tan nyimmol inajele nimmin ke danko fam itel fon ni be kanyan amon jate fon ke danko nde wala tan diam jamabe je mbukanda dunje badi ngaje inajele momo mi wulandi ku jawoto ibe bulo la konal
yajel sayimbe dunia la bon ala buke batunde ka fo nuntolam sima babe je mol si balu sanji tamu sey sanji keme bari say mbe ka jele fondin ke melon sanji monni lulu rek no ngamo ayeman sanji monni lulu ngamo ayeman sanji tan sabo ngamo ibe yeman ibita so bi ite mela balwolo fenkan fo yuna jele no hanamadi mo toro ite mela balwolo fenkan fo kada madi mo batande ite amel alabe kayro dile tele nyadil hanna dila fanga wato nyimbuka jamfa ka sutiyandil ay woke mobe karandant wala dati mo jama si kara wol badi ninga menol nyanda karanna walla nyanda karanna wo manso min bota jede wo manso nyi adama min benin kalanta ya min bela ka mol dundi nyokono afanan tarta afanan labon ya ke wala nyam fa bu kanun ka lo ka mo benen ka banko benen ka abuka da wala ka dunya benen ka to molet ni to ko ka fulol lenen ite malon fulol be dunya mun tole ibe siyarin dunya belato ni ko ka suru alle nen the same thing bari akalola akatara mol nen bari biya be damin ajibe alamo kentel be ntel gambianol be lesinolet ninka karam nyantalo na momo yalon ko ka balu te motorol iko ka balu tilimbalial iko ka balu bala firingol wallahi alake ba ila banya itandi mobelal biya be mun tole abe damin hani kana lifo fangola ya atinano sako ka kukaya jumale nimisa ta katambi wala ni min fana lafta ye nimisa ko atebe nyame ye continue wo nyam bari min yake abe na falal momo min bar abe na falal momo min ke jay ba sotolal hanin tele min be tamadu la jam be tuwabu dulu jam wallahi ni mari ya do ko ke jam yela ko do be do mo jam ni ta afrique bu ka fen taraje ika mun taraje fo ni ta hoto lodo ibita hoto lodo ite lawo walla ita ni min be jay ita wala bu luwasi ma yewo jo ye lawo lakira fanan the same thing alaka ka sampulo setting mfawol le nyakoto lakira fanan the same thing ye barake no min ke jam wallahi ni ta be wala taraje ya ni ajaw ma ke jan ni tata je the same thing ite fen taraje ibo mun taraje dara walatin na na mo walal ngan yoyele nyoyde nal mal ngan yoyele nyoyallo nani banko ka walla be mela batade anu momo me pare ke ngan yoyele mol yete be batala bayde ale min di mol lete o balin ite mol bal no lawal ale min di min na momo be o sotolal momo nyanta min sotola iba sotola ite be danna dami be danna jeel bari nteli no ninte aje nko ha Mamadou be janna nyanta nyine sotola ngawuli nko akana o soto instead inte nyanta min katalante fangoy pour ngata nyaato ale miro dinna pour ay jati kenya dinna wo kono pour ngam fanna fano nte o keno ladi bari ko be bulala ale kayda ni min di Mamadou lanko kanaki edel andu wo sembo fontentel alla bon yitele kana malu alla mo téléphone kana bata ali tele kana ke jele fengoti wala tinna mo jama beje e be batarin je ajela manke kudo la ma ye min bata e be wala jokon ani ala baraka bake ba fulale thank you bari min kum mata ndel leddenta mbe koto mbe barin musu mbe barin ke wala tinna te Gambia ni hani jan ni ngaminje ngi nin kewle mun ke mutala ko men na borod ni musu wala mun ko ina sister abanda ajel nini mu badi ne de muta ko badi mbe dental ndelle denta hanin bi nte ko nin surwa mande bari ni tara fo nyaato lakira fo mbe bita jila mun don bebe adama la bayindi lam be kili so the same thing jele alal ngani la ale nyode ma ngana nyola kairo je ngala fi nyola kairo tinyala ke badi ngo alay kairan ndi min diala iko do jela wada hanne min ko do jele tele be batala ite o baynola anyway ite mari le ni be torala ite mari le be kukuno ke la ni bulogula kono ite mari le be kukela mi yalon sama ite le be ni misal bari wayalo naka minke anu momo malaika minke wallahi ni miso kola wala beje anyway ala baraka bake thank you guys maybe nyim fo wato ko